हेलो डियर ऑडियंस, डार्क ओडिशा ब्लॉग स्पॉट को हार्दिक स्वागत। आपण मैंने जानते कि आमर साहित्य जिज्ञासा बहीर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन चली। एबे 26 तारिख में ओडिया पीजी एंट्रेंस आशा करुचु आपण मैंने समस्ते भल करेंगे। तेरे चलतु डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आड़ को जावा। फास्ट क्वेश्चन होउची कपिलेन्द्र देवंक राजत्व कालर समय केते? यार सठिक आंसर होउची 1435 रु 1567। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची परशुराम व्याजोग नामक नाटकर रचयिता किए? यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन डी कपिलेन्द्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन सारଳାଙ୍କର जन्मपीठ केउंटी? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारଳାଙ୍କ जन्मपीठ केउंटी? यार सठिक आंसर होउची ऑप्शन ए झंकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन सारଳାଙ୍କ पितृदत्त नाम कौन? अर्थात सारଳା दास नाम हवा पूर्वर जो नाम तांकर पितामाता देइथिले से नामटी कौन? यार सठिक आंसर होउची सिद्धेश्वर परिडा। ऑप्शन बी सिद्धेश्वर परिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारଳା साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र ग्रंथर प्रणेता किए? यार सठिक आंसर होउची ऑप्शन सी कृष्णचंद्र पाणिग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन सारଳା महाभारतर केउं पर्व रे तांकर जातिस्मर विषय वर्णित? जातिस्मरर अर्थ हेउची पूर्वजन्म कथा। अर्थात सारଳା दास निज पूर्वजन्म कथा महाभारतर केउं पर्व रे वर्णना करिसेंती? सठिक आंसर होउची ऑप्शन सी स्वर्गारोहण पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सारଳା निजकु शूद्र मुनि बोली अभिहित करिसेंती, यार कारण कौन? सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन ए से जाति शूद्र और ब्रह्मज्ञानी प्राप्त मुनि बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत तृतीय लिखन कली श्री भागवत यह सारଳାଙ୍କ केउं रचना रे स्थानित? सठिक आंसर होउची ऑप्शन डी चंडी पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलंका रामायण रे कहार महात्म्य प्रकटित? इटा टिके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। बिलंका रामायण रे कहार महात्म्य प्रकटित? सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन बी सीतांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं ग्रंथटी गोपीनाथ नंद शर्मा रचना? यार सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन डी श्री भारत दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी सारଳାଙ୍କ ପାଇଁ व्यवहृत हुए नहीं? अर्थात केउं पदवीटी सारଳାଙ୍କ नाम पूर्वर व्यवहृत हुए नहीं? सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन सी व्यासकवि। कहीं व्यासकवि होउछंती फकीर मोहन सेनापति ओडिया साहित्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउं प्रसंगटी सारଳାଙ୍କ मौलिक कल्पना प्रसूत वर्णना? अर्थात एमिति केउं प्रसंग अछि जहाँ सारଳା दास निज मनरू रचना करिसेंती? अर्थात जो पूर्व महाभारत व संस्कृत महाभारत रे जो प्रसंग अच्छी से प्रसंग एथिरे नहीं, बरम ता बदल रे अन्य एक प्रसंग जोड़ा सी निज मनरू कल्पना करके लिखिछंती। सठिक आंसर टी होउची साहाड़ा गछर महात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवचनटीर पद पूरण कर। गंगा कहले थिबी? सठिक आंसर होउची गांगी कहले जीवी।
এইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଜଣେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ଦେବୀ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେ କହିବେ କି ଯଦି ଗଙ୍ଗା କହିବେ ରହିବେ, ତେବେ ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏଇ କଥା କହିକିରି ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ହେବେ, 7ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, 7ଟି ସନ୍ତାନକୁ ସେ ମାରିବେ। ମାରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଥର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଏଭଳି କର୍ମକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଜାଣିଶୁଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୀଷ୍ମ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କରିବେ ନା ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହିବେ କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଥିବ, ସେ ସଭାସଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିଶାପ 8 ଜଣ ବସୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। ସେହି 8 ଜଣ ବସୁ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 7 ଜଣ ବସୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବେ ସେ ଋଷି, ତେଣୁକରି 7 ଜଣ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବସୁ ଯିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିନଥିବେ, ସେ ହୋଇଥିବେ ଭୀଷ୍ମ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିବନି କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଯାଉଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ପଚାରିବେ ଏ ପୁତ୍ରଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା କହିବେ କି ସେ ଥିଲେ ଥାଉ ଅବା ଗଲେ ଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟୀ କରେଇଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ବରଦାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ, ଗଦା, କାଇଁସିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୌତୌକ, ଅନୁଶାସନ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିର୍ମଳ ଜଳେ ଯେହ୍ନେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ହଂସପନ୍ତି ତଥା ମୋ ହୃଦୟ ବିଳସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାରତୀ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବି ଉପମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାଭାରତରେ ମୌଳିକତା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ମୃତିକରଣ, ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଓ ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପାଦ୍ରିକ୍ରମରେ ଏହା ରଚିତ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ନାଥ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦାଣ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଣି ନ ପିଅ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଆଗ ଦିଅ। ଏଠାରେ ସମସ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଗବେଷକ ଶାରଳାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ନାମକ ପୋଥି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी बंशीधर महांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारला पुरस्कार केउं संस्था द्वारा प्रदत्त होता है? यहाँ बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आउ ट्रिकी क्वेश्चन ये टिके। सारला पुरस्कार केउं संस्था द्वारा प्रदत्त होता है? सठिक आंसर होउछि ऑप्शन ए इंफा अर्थात इंफासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम कई मारिकी मोहर पुत्रंत पाइली, एठारे पुत्रंतर अर्थ कौन? और सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी पुत्र मानंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल सिलेक्शन फ्रॉम ओरिया लिटरेचर, टिपिकल सिलेक्शन फ्रॉम ओरिया लिटरेचर ग्रंथर लेखक किए? सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी विजय चंद्र मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिकार जन्म वृत्तांत केउठिरे अछि? एरा सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए शाला महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउटी शालांक सृष्टि नुहे? एरा सठिक आंसरटी होउछि सचित्र रामायण, सचित्र रामायण होउछि यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत महाभारतर गद्यानुवादक किए? यहाँ बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण मैंने मन रखिए। संस्कृत महाभारतर गद्यानुवादक किए? यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी विश्वनाथ खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारला दास महाभारत आरंभ रे काहाकू स्मृति करिसंती? सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी गणेश बा श्री गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलंका रामायण केउं संस्कृत ग्रंथर अनुसरण रे रचित? यार सठिक आंसर होउछि ऑप्शन डी अद्भुत रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी वृत्तर विशेषत्व कौन? यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी दुई पदरे एक पद और अक्षर संख्यार अमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क स्तंभ ख स्तंभ संपर्क निरूपण कर? यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए। तबे आज भिडियोटी एतिकी, पुणी देखा काली नूतन चैप्टर सह। से पर्यंत विदाय दिंतु। धन्यवाद।